হ্যালো এভরিওয়ান, আমি চিত্রা ফ্রম বুটিক বাই চিত্রা। আজকে যে কালেকশনসটা আমি দেখাবো একদম সলিডের ওপর থাকছে, বাট জামদানি ম্যাটেরিয়ালের ওপর থাকছে। আচ্ছা, আমাদেরকে বুক করতে হবে কি করে প্রোডাক্ট আমাদের কাছে একটু বলে দিই ডিটেলস সহকারে। যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুক করতে হবে। নাম্বারটা বলে দিচ্ছি 7364994302। সিওডি নট অ্যাভেলেবেল, ক্যাশ অন ডেলিভারি নট অ্যাভেলেবেল, অনলি প্রিপেইড। অ্যান্ড বুকিং করার পর উইদিন 2 or 3 ওয়ার্কিং ডেজে ডিসপ্যাচ হবে প্রোডাক্ট। ঠিক আছে। শিপিং চার্जेस वेस्ट बंगाल स्टेट 60, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल 80, आसाम त्रिपुरा 90। अच्छा, जो भी आप लोगों को पसंद है उनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड व्हाट्सएप पर बुकिंग डालना है नंबर 7364994302। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल। अच्छा, स्टार्ट করছি দেখানো। একদম এতদিন সবাই তোমরা সিল্কের উপরে সলিড পরেছো, কটনের উপরে পরেছো। আজকে দেখাচ্ছি হচ্ছে জামদানি ম্যাটেরিয়ালের উপরে সব্যসাচী काटे सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के ऊपर सब्यसाची काट के ऊपर प्योर सॉफ्ट जामदानी जो मटेरियल जो साड़ी होता है वो मटेरियल होता है, सेम मटेरियल के ऊपर ब्लाउजेस। ठीक है, फास्ट আছে একটা সুন্দর येलो कलर, जिससे प्योर मस्टर्ड येलो जो कलर होता है वो शेड में मिल जाएंगे। नेकलाइन इज सब्यसाची काट, पैडेड ग्लास स्लीव, दिस द फुल लुक। बैक ओपन के साथ मिलेंगे। ऑल ओवर ब्लाउज के अंदर फ्रंट बैक स्लीव में लाइनिंग मिल जाएंगे कॉटन का। साइज रहेंगे अप टू 46 तक चेस्ट साइज लास्ट एंड 40 तक ब्लाउज का वेस्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड वन वाइट कलर, एकदम प्योर वाइट कलर, प्योर वाइट कलर। प्राइस रहेंगे ओनली आपका 600 प्लस शिपिंग चार्जेस, 600 प्लस शिपिंग चार्जेस। थर्ड वन पर्पल के साथ डुअल टोन, थर्ड वन पर्पल के साथ डुअल टोन, ভীষণ সুন্দর কালার শেড। এগুলো পিওর রেশম জামদানি, জামদানি শাড়ি দিয়ে পরতে পারো, যে কোনো কটন শাড়ি দিয়ে পরতে পারো। पैडेड बैक ओपनिंग रहेंगे। साइज रहेंगे फ्री साइज अप टू 46 तक चेस्ट, 40 तक वेस्ट। ब्लाउज का रेडी साइज मिलेंगे अप टू 40 चेस्ट एंड 34 वेस्ट। देन मार्जिन्स होता है अंदर के, आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को साइज जो होता है उसके साथ एडजस्ट करके पहनना है। ठीक है, ब्लाउज के अंदर में बोथ साइड में मार्जिन्स अवेलेबल है। दिस द मार्जिन्स, बोथ साइड ऐसे मार्जिन्स रहेंगे। ठीक है, সুন্দর একটা পিঙ্ক কালার দেখাচ্ছি, মিষ্টি একটা পিঙ্ক কালার শেড। আর লাস্ট আছে নিয়ন গ্রিন, দিস দ্য নিয়ন শেড, দেখে নাও এই আছে নিয়নটা। যার যে কালারটা পছন্দ অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুক করে নিও। সব ফ্রি সাইজ যাবে, 46 অবধি চেস্ট, 40 অবধি ब्लाउजेर कोमर। अच्छा, हमारे पेज पे जो यूट्यूब का जो चैनल है उसी पे लाइव होता है 7 PM को मंडे टू फ्राइडे, उस पर आप कलेक्शंस देख पाएंगे। और चैनल का ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। সবাই একটু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। অ্যান্ড ভিডিও থেকে যদি বুক করতে হয় স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুক করে নিও।